नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स में ये अमल पाया जाता है या जो इंसान ये एक अमल करता है, एक काम करता है, तो ना तो इस इंसान पर कोई बरकत नाजिल होती है, ना तो उस इंसान पर कोई भलाई नाजिल होती है, बल्कि वो मुसलसल आफतों का शिकार रहता है। मुसीबतें उस पर आती हैं, मुसलसल गम उस पर आते हैं और अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं। तौफीक के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं और उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। और ऐसे शख्स से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर रहने का भी हुक्म फरमाया, ऐसे शख्स से पनाह लेने का भी हुक्म फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स का इलाज जो है वो कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की पनाह के। तो ऐसे अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मामला है और आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, गम हैं, दुआएं आपकी कबूल नहीं होती, तो अपनी जिंदगी पर नजर जरूर दौड़ाइए और इस जो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी अहदीस मुबारक और वाकयात इंशाअल्लाह ताला आपसे जिक्र करूंगी कि हो सकता है कोई अमल, कोई जुमला जो है वो आपके दिल पर असर कर जाए। बाज़ औक़ात इसलिए भी सुन लिया करें कि ये मेरे नबी की बात है, हदीस मुबारक है, ऐसे अक़वाल हैं जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो जरूर इस नियत से सुन लिया करें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कीना और हसद नेकियों को यूं खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। जब किसी के मुतालिक बदगुमानी हो तो बिला तहकीक इसे हकीकत मत समझ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे फाल को पसंद फरमाते थे, अच्छी बात को पसंद फरमाते थे। ज़माने जाहिलियत में बहुत सी ऐसी बातें थी, आजकल के दौर में भी है जी, दूध गिर गया बुरी खबर मिलेगी, घी गिर गया बुरी खबर मिलेगी, शीशा टूट गया बुरी खबर मिलेगी। तो ऐसी बदफालियों पर हरगिज यकीन ना किया करें। और दूसरी बात, कुरान पाक भी इसके बारे में इरशाद फरमाता है, और वो लोग कहने लगे कि हम तो तुमको मनहूस समझते थे। तो इस ऐसी बातों पर यकीन हरगिज मत किया करें। और सबसे बड़ा जो जरर है वो हासिदीन का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हासिदीन से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि बहम बोग्ज ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, महज नर्ख बढ़ाकर नीलाम में शिरकत मत करो, ए अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ। इसके अलावा फरमाया जाता है, फुकाहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसद से बढ़कर कोई चीज मुज़र नहीं है कि दुश्मन तक इसका असर पहुंचने से पहले पहले खुद हसद करने वाला जो है वो 5 आफतों में मुब्तला हो जाता है, मुसलसल गम का शिकार रहता है। ऐसी मुसीबत उसमें मुब्तला होती है जिस पर कोई अजर नहीं है, ऐसी काबिल मुजम्मत हालत हो जाती है जिसमें कभी उसको तहसीन नहीं मिलती। अल्लाह ताला हसद करने वाले पर नाराज होते हैं, तौफीक के दरवाजे अल्लाह ताला उस पर बंद कर देते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुछ लोग अल्लाह ताला की नेमतों के दुश्मन हैं। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, वो लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की वजह से दूसरों पर हसद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासिदीन के शर से पनाह मांगो, ऐसे लोगों से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया गया है। अगर आपके भाई के पास, आपके किसी रिश्तेदार के पास कोई नेमत है तो आप अल्लाह से तलब करें, लेकिन उससे हसद या उसके छीनने की ख्वाहिश हरगिज ना करें। फुकहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती है। एक तो हराम खाने वाला, दूसरा बकसरत गीबत करने वाला, तीसरा वो शख्स जिसके दिल में मुसलमानों के साथ कीना और हसद मौजूद हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और तुम ऐसे किसी अमर की तमन्ना मत करो जिसमें अल्लाह ताला ने बाजों को बाजों पर फौकियत
بخشی ہے۔ آگے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، کسی کی نعمت کو دیکھتے ہو تو اللہ کا فضل تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بدولت عطا فرمائے۔ جو انسان ایسا ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے، تو مناسب ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی اور تمام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو اور حاسد نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی اور ایسا نہ بننے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ایسے انسان بن جائیں جن سے لوگ جو ہیں وہ ان کے شر سے پناہ نہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا جو اپنے چپل بائیں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، تو کہتے چنانچہ اسی طرح کا ایک آدمی داخل ہوا۔ دوسرے روز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، تیسرے روز بھی ایسے ہی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ نے شخص کے ساتھ ہو لیا اور کہنے لگے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ بات چل نکلی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 رات تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ عبداللہ بن عمر بڑے عبادت گزار، دن کے روزے رکھنے والے، راتوں کو جا کر عبادت کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے، 3 دن ان کے پاس رہ کے دیکھو ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 3 دن بعد جب دیکھا تو ان میں کوئی ایسی بس صرف فرض نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا ان میں نفلی جو عبادات نہیں دیکھی، تو آپ کو حیرانگی ہوئی تو آپ نے ان سے ہی پوچھ لیا، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں برائی نہیں رکھتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی کسی چیز میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو جو حاسد ہے وہ اپنے رب کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس چیز میں کہ اللہ کی تقسیم یوں نہیں ہونی چاہیے تھی، یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ کی نعمت کو برا جانتا ہے کہ جو اس کے غیر کو ملی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، تقسیم نعمت یوں کیوں ہوئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بخل کرتا ہے۔ چوتھا یہ وہ اللہ کے ولی کی رسوائی اور اس سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں میں ہرگز شمار نہ ہو جو ملعون شیطان آپ سے چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ انشاءاللہ جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے وہ آپ کو بھی عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو ان نقصانات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس کو ہرگز اس کے مستحق نہ بنیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھیے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیے۔ انشاءاللہ جو اللہ اس کو نواز رہا ہے وہ آپ کو بھی نوازنے پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔